Salam alaikum. Lyoum, je vais vous expliquer, je vais vous parler de La Boîte à merveilles, le roman autobiographique de l'écrivain marocain d'expression française Ahmed Sfareoui. Alors, avant de commencer, comme veut la coutume, une feuille, un stylo, باش تاخد les notes. Et une autre chose اللي غادي تعجبك بزاف c'est que aujourd'hui غادي نشرح لك الرومان كامل شابيتر بشابيتر. صبر معايا اسمعني مزيان وركز ركز مزيان باش تاخد كاع لي دوني اللي خاصينك. Très bien. عندي la date d'écriture ديال هذا الرومان c'est en 1952. La date de publication c'est en 1954. Mais كاينه واحد لا دات مهمه خصك ترد عليها البال c'est la date des événements تاريخ الاحداث c'est en 1921. احمد الصفراوي عنده 6 ans يعني بحالو بحال سيدي محمد مزيان. الوغ غادي ندخلوا دابا للغومون. الحاجه اللي غتخليك الغومون اولا كيف ما مؤلف كنقول لك لا كلي لو مود باس ديال هذا الغومون هما لي سيزون الفصول. الغومون اللي فيه 12 شابيتر مقسم ليه على 3 ديال الفصول. تري بيان. الفصل الاول بروميير سيزون اللي هي ليفير فيها 3 ديال لي شابيتر. Deuxième saison, le printemps, 4 les chapitres. Et la dernière saison, l'été, fait 5 chapitres. Où c'est le roman? Bien. Alors, première saison, عندي في chapitre الأول هنايا سيدي محمد qu'est-ce qu'il a fait بحال وصف لك la maison اللي فين ساكن اللي هي دار شوافة. alors fait un rez-de-chaussée فيه لاله كنزة بها باش تسمات ديك دار شوافة. لاله كنزة هي شوافة. très bien. fait le premier étage composé de 2 chambres et le deuxième étage composé de 2 chambres. Tu m'as fait une seconde, Sidi Mohamed. Parfait. Après, doualek à la visite dialogue avec sa mère, le bain mort. Chez le hammam, c'est une scène lima qui il déteste le bain mort. Parfait. Alors, entre le deuxième chapitre. Le deuxième chapitre, Lella Zoubida, la maman de Sidi Mohamed, غادا تكون مريضة. غادا تجي عندها sa meilleure copine اللي هي لاله عيشه غادا تقول لها كوم كوا فو ميو نمشيو نشوفوا سيدي علي بوغالب تمشي تزوري. تري بيان حيت هي كتامن بزاف بالشعوذه بلا سوبر ستيسيون عزيز عليك في السادات وتمشي تزور. بارفي. الوغ مانتنون ندخلو للترويزيام شابيتر. لو ترويزيام شابيتر غيوقع فيه ان ايفينمون سي كوا سي لا ديسباريسيون دو زينب بنت رحمه. لقاو زينب اي Rahma, pour remercier Dieu, elle a fait un repas pour les mendiants. Ça, c'est la première saison. Le deuxième, le printemps. Alors, le printemps qui est le chapitre 4. Les Zoubida et Sidi Mohamed vont rendre visite à l'Aïcha. Fait la visite à l'Aïcha, une situation malheureuse. C'est que Rajla Moulay Harbi a été arnaqué par son associé Abdelkader. Abdelkader نصب على راجل العيشة مولاي العربي. Chapitre 5, il y a encore un élément triste et malheureux, c'est le décès, la mort de Sidi Mohamed Ben Tar, le coiffeur, اللي كان le voisin de Sidi Mohamed. Sidi Mohamed أول مرة كيحضر ديك البكاء et tout, il a été traumatisé. Il a fait des cauchemars. Chapitre 6 ou 7, c'est pourquoi? Parce que 6, les préparatifs pour la fête de Ashura, ou 7, la célébration de Ashura, 6 ou 7. Très bien. Le dernier morceau, c'est quoi? Il y a la saison de l'Akhara. Il y a la saison de l'Akhara, il y a l'été. Bien, bravo, c'est une très bonne chose. Alors, l'été, chapitre 8. Le chapitre 8. Qu'est-ce qui va se passer? Chapitre 8. Alors, dans ce chapitre, les bijoux de malheur. Les bijoux de malheur. Ma'alem Abdeslam, et le père de Sidi Mohamed, a dit à sa femme, on va partir pour t'acheter des bracelets. Il s'est bagarré. Un combat مع واحد التلال. هنايا قالت لي لاله زبيده je déteste ces bracelets maudits. Donc رجعنا عاودوينا على la superstition. ندخلوا maintenant le chapitre 9. Le chapitre 9 غيوقع ليا l'événement le plus important في الرومان. أهم chapitre عندي في الرومان هو le chapitre 9. Pourquoi? Parce que هنا معلم عبد السلام
غادي يطيح ليه راس المال ديالو. Il va perdre son capital. وكان obligé باش يمشي لا كومباني pour travailler comme moissonneur باش يخدم في الحصاد pendant un mois. Donc la maison بقات خاوية. Sidi Mohamed est resté seul. في chapitre 10 لالا زبيدة غادا تمشي تشوف واحد لو فويون افوغل اللي هو سيدي العرافي. شي دويناتو انكور دو لا سوبرستيسيون. في الطريق ديالها وهي راجعه غاد كوم كوا غتلقى كوم جا عندهم ان ميساجي واحد المرسول صيفطو الاب معلم عبد السلام لا فامي ديالو. شنو جاي معاه؟ جاي معاه لارجون تقضيه لي بروفيزيون اي دو بون نوفيل كوم كوا قريب ان شاء الله معلم عبد السلام يرجع. هنا في الشابيتر 11 ما فيه شي حاجه مهمه سي كو لو بافارداج دي فام حتيت العيالات. كيس كي فا سباسي سلام على ماريوز اللي كانت شافت مرا المولاي العربي راجل العيشه اللي بغى يتزوج عليها جات قالت لها كوم كوا راه راجلك عنده دي بروبليم مع افيك سا دوزيام فام خديجه بنت لو كوافور. هنا في الشابيتر 12 ou le dernier chapitre qu'est-ce qui va se passer? Le retour du père, le divorce de Moulay Al-Harbi avec sa deuxième femme et Sidi Mohamed il va rouvrir sa boîte à merveille وغادي يرجع l'état de solitude اللي معروف بها. نتمنى يكون كل شيء وصلكم. اي سؤال مرحبا بك. راك عارف لاباج بروفيسور ياسين الصفدي، عارف لو كونت فيسبوك ديالي ياسين الصفدي، عندك مون نيميرو تليفون 06 61 52 20 88. مرحبا باي تساؤل والله يوفق الجميع.